कल ही है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन 25 वैशाख। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए नदिया जिले के फुलिया के प्रसिद्ध बुनकर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बीरेन बशाक ने एक विशेष साड़ी तैयार करवाई है, जिस पर रविंद्रनाथ ठाकुर की तस्वीर उकेरी गई है। इस साड़ी को बनाने में कारीगरों की मजदूरी ही 80,000 रुपये लगी है। फुलिया भारत की प्रसिद्ध तांत साड़ियों के लिए जाना जाता है। बीरेन बशाक ने 2x2 कोरा सिल्क का इस्तेमाल करते हुए यह अनोखी साड़ी तैयार करवाई है, जिसके लिए उन्होंने सूत मुर्शिदाबाद से मंगवाया। इस साड़ी को तैयार करने में 6 महीने लगे। बीरेन बशाक ने इसे हमारे कैमरे के सामने दिखाया, हालांकि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया है। इस साड़ी पर रविंद्रनाथ ठाकुर की छवि को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि यह देखते ही बनती है। बीरेन बशाक कहते हैं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे लोग याद रखें कि यह फुलिया के बीरेन बशाक की साड़ी है, कुछ हटकर, कुछ अनोखा। না আমার বরাবরই এই ধরনের কিছু ক্রিয়েটিভ জিনিস তৈরি করে রাখতে আমার খুব ভালো লাগে। আমার একটা মিউজিয়াম করার শখ ছিল। আমার কাছে বর্তমান 500,000 পিস আমার কাছে এরকম আনকমন জিনিস রয়েছে, যেটা আমি সবাইকে এখনো দেখাইনি বা দেখাচ্ছিও না। এই জন্য করছিলাম যে আমি একটা মিউজিয়াম তৈরি করব, কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা এরকম খারাপের জন্য আমি এখন মিউজিয়াম তৈরি করতে পারছি না। যদি কোনো ভালো লোক পাই বা আমি দিদির কাছেও বলবো যাতে আমাদের এই শিল্পীদের এই কাজের হাতের কাজগুলোতে একটা মানে মিউজিয়াম তৈরি করে রাখা হোক, তাঁত শিল্পীদের মিউজিয়াম। যেটা তৈরি করলেন এটা কতদিন সময় লেগেছে? 6 মাস লেগেছে রবীন্দ্রনাথটা তৈরি করতে। কি 50,000 টাকা মজুরি নিয়েছে। এর সাথে কি ব্যবহার করা হয়েছে? কটনের উপরে কটন দিয়েই সুতোর বুটি। এই ডিজাইনটা আমাদেরই করা। আমাদের 6 জন ডিজাইনার আছে, কন্টিনিউ ডিজাইন তৈরি করছে, যেটা বাজারে কোনো লোকের কিছু ডিজাইনার নেই। আমার বাড়িতে বসে 6 জন লোক কাজ করে ডিজাইন। এটা কি শাড়িতে করা নাকি ওয়ালিং? এটা কিসে করে? না, শাড়ির মধ্যেই তো আমাদের সব তৈরি হয়। শাড়ির মধ্যে যেটুকু সিনারি হয় সেটুকু আমরা সিনারি করে ছেড়ে দিই, তাহলে পরেরটা আবার একটা সিনারি ধরে দেই। শাড়ির মাপেই শাড়ির বহরেই সব। এই কাপড় ব্যবসা আপনি কত বছর ধরে? ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।